Alors, cette fois-ci, c'est Ludi. C'est un tour de rôle, quoi. Il monte. Il y a eu Landolt, il y a eu maintenant Ludi. Il y a toujours systématiquement Zappa. Au premier poteau, déviation. Ludi. Et Ludi, il n'est pas monté pour rien. C'est assez... Très violemment tiré. Et but. Mais alors, qui a marqué, là? Qui a marqué? Disvan, je crois. Et si Burgener réalisait... Il a touché la balle, mais Zappa frappe tellement puissamment qu'il a battu Burgener sur penalty. Alors, 40. Alors, il y a Dizran devant les Ravello. Dizran avec Schönenberg. Il a passé. Dizran. Moron est bien placé. Dizran. Moron au goal. Bien joué Dizran. Première action de Dizran. De Burgener face à Zwicker. Koch favorise un peu le regroupement, mais garde la balle. Serre. Et but. Et but de Crescenzi, si je ne fais erreur. Alors, Crescenzi, Moron. Moron, Crescenzi. Crescenzi. Et goal de Crescenzi, incroyable. Incroyable finale. Je crois même que Burgener va venir dans l'image. Les Lausannois... Et depuis, il a eu sur Ludi deux interventions victorieuses très nettes. Elzener. Attention, la tête de Petorans. Erkovic. Petorans. 4-3. 4-3, c'est donc... Captain Weber, der Vorstopper im Strafraum. Der sieht er drin und der Ball ist im Tor. 1:0 für die Young Boys. Fregis Freistoß, Distanz und Fregi schießt nicht. Täuschung und Tor. Dario Zuffi, 2:0. Kopfball, schön im Zentrum und der Ball ist im Tor. David Orlando schafft den Anschluss. Gauthier, Pizaretti. Orlando, Tor, 2:2. Ist Freistoß. Weber. Alexander Rett. Tor. 3:2 für Sitten. Der andere Auswechsel. À 2 au corner pour le moment pour Young Boys. Mais toujours 0-0. Avec l'ouverture justement de Vicky Viez sur ce corner. Vincent Ruffly sort ce ballon. Vicky Viez disponible là sur le côté droit, il a pu passer Burki, il rentre dans les 16 mètres, Karalovic en retrait, c'est pour lui, frappe de Karalovic, et c'est 2-0 pour Starlet, qui double la marque grâce à... Hüa oder Zuffi. Hüa direkt ins Tor. Der FC Basel geht in Führung. Das an diesem Spiel, wo noch alles passieren kann. Wo die Abwehrreihen oft schlecht aussehen. Seredier, Tor! Ein wunderbares Tor von Geoffroy Seredier zum 2:0. Eleke gegen Hansen, Tor, nur noch 2:1 die Führung für die Basler. Luzern schafft den... Só Basileia muito longe de poder discutir o título. Atenção agora, esta bola perdida ali. É uma asneira grande feita por Stergiou. Atenção, pode sair o remate do Lugano e a defesa para o golo. É para o golo do Lugano. Defesa incompleta de Atizig. 3, 4, 5 passos, 6. Quintilhá para visar a baliza. Guarda-redes entre os postos sobre a linha de golo. O remate e o golo. Completamente enganado. O guarda-redes Baumann. De uma agressão de Covil. Houve realmente ali uma cotovelada. Mas de qualquer maneira não é razão para perder a cabeça desta forma. Iten para Görtler, vem o alemão a colocar e é para o golo!
Maurizio Jacobacci, as entradas de Hollander e de Lovic, que visarão seguramente dar à equipa uma maior consistência ofensiva, que deste começa assim, é com o golo, é golo do Lugano, golo do empate. Portanto, até Ethan, André Ribeiro a dar alguma largura mais sobre o interior do relvado. Victor Ruiz no apoio, bem jogado para André Ribeiro, completa a triangulação para o vértice mais recuado do Equador, o cabeceamento, golo! Muito bem jogado e muito bem marcado este gol. Passagem anterior na última época pelo Hertha de Berlim, agora também a tentar ganhar a titularidade, mas aparentemente a não o conseguir na equipa do St. Gallen. Jonathan Klinsmann, filho de ponta de lança, mas acabou como guarda-redes. E atenção ao cruzamento para a área, o remate, golo! Lavanchi! La bandierina si presenta Reto Ziegler. Gol! Gol! Sì, il Lugano va in vantaggio, la rete di Selar, un inizio straordinario. Allora vediamo chi parte. Parte Victor Ruiz. Non esce Saipi e il pallone va in gol, la rete è di Maglica. Si va sul... Che bravo Lovric, è veramente... Fallo su Lovric, si prosegue per la norma il vantaggio. Rueg, la triangolazione con Bottani. Lo stesso Bottani va in recupero, quindi Rueg, ancora Rueg, palla dietro, possibilità per il gol, si palla in gol, la rete di Custodio. Custodio, da quest'altra parte, verso la Masci, subito nel traversone, verso Bottani, il pallone va in gol, si parlava in precedenza di talento che Lovric, cambio gioco, verso Selar. Bravo. Viene avanti anche Ale Selassie Bottani, ecco Selar, arriva Ale Selassie, ecco Ale Selassie che entra nel rigore, si va sul 4-1, 4-1. Mario si farà certo impressionare per questo. Da fronte a lui e Von Malmos parte Balotelli, finta, gol, Sion in vantaggio, Balotelli mummificato. Lo stesso Jean-Pierre Samet batterà di fronte a lui Lindner, 1-1, Jean-Pierre Samet, ottavo gol. Young Boys, la formazione giallonera certo continua ad attaccare, ora questo calcio d'angolo, battuto, c'è un colpo di testa con il pallone che va a finire in gol, segna il Samet, lo Young Boys è in avanti, sul pallone c'è Zesiger, l'uscita da parte di Saipi che perde palla e quel pallone va in gol, uscita Aliseda da quest'altra parte in una zona di campo dove c'è Valenzuela che punta Blum, parte una traversone, Sabatini, Aliseda, sempre Aliseda, si va verso Bottani, il sinistro, palla in gol, 2-1, il Lugano riapre la partita, allegramente in porta e invece mannaggia così non è. E poi Arissi perde palla, il Samet, la conclusione di Samet, l'intervento da parte di Saipi, ulteriore conclusione, no, palla in gol, dal possibile, Sabatini, Aliseda, ancora Aliseda dall'altra parte verso Steffen che entra nel rigore, ancora Steffen, la sua conclusione, palla in gol, si va sul 3-2, si riapre la partita, segna Renato Steffen.